अलमास के पास आई बिलीव हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज के लिए एडवाइस है, लॉयर जो है और हमें बताएं कि इस सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स के लिए कोई अच्छी सी एडवाइस देते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली गर्मी बहुत है और ऊपर से लोड शेडिंग है और लोगों के रवैये तो बड़ी तलखी आती जा रही है। जो सबसे ज्यादा तूफानी बदतमीजी है वो सड़कों पे आपको नजर आते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जिस तरह पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, ये याद रखें कि पूरी दुनिया में इस तरह की वेव्स आती हैं जहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती है, लोगों को ले ऑफ किया जाता है, लोग उसको नादिया एडजस्ट करना सीखते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। कितनी लोगों की वर्क पे डायरेक्टली इसका इफेक्ट हुआ है। हमारे लोग वैसे ही काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते, तो जब नींद पूरी नहीं हो रही, रात को बिजली बार बार जा रही है, इज इट अफेक्टिंग अ लॉट ऑन एवरीथिंग। नादिया, एक दिन अगर आप सोए नहीं तो आपका पूरा वो नींद का साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये गर्मी है सूरज की वजह से है और सूरज सबसे बड़ा एक सोर्स और रिसोर्स है एनर्जी का। हमें सोलर पे फोकस करना है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये किया कि सोलर पैनल पे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म की। ये जो बैड फेज है, क्या लग रहा है आपको जल्दी गुजरेगा या इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल? डेफिनेटली ये बैड पैच है, रफ पैच है, गुजर जाएगा। इसको अगर हम बीमारी तस्वर करें तो उसमें क्या करना है हमें कि हमें इस हालात को मैनेज करने के लिए अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको टैक्टफुली हम इस्तेमाल करें। वी स्टिल नीड टू लिव अ रीजनेबल क्वालिटी लाइफ। करना क्या है? कोई ऐसी एडवाइस बताएं कि ये मुश्किल रास्ता, ये मुश्किल वक्त थोड़ा आसान हो जाए, स्पेशली फॉर दोज हु आर रियली सफरिंग फ्रॉम दिस इन्फ्लेशन। नादिया, ग्रेटिट्यूड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो लगता ये है कि सब कुछ बहुत नामुकम्मल है। जब हम अपनी लग्जरीज को कट डाउन नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमने मोबाइल भी उतना यूज़ करना है, आपने एयर कंडीशनर भी उसी तरह इस्तेमाल करना है, गाड़ी भी उसी तरह चलानी है, बच्चों को भी उसी तरह बाहर रेस्टोरेंट्स में लेके जाना है। इस सिनारियो में अपने एक्सपेंडिचर्स काम नहीं करते तो फिर डू नॉट रेज ह्यू एंड क्राई। हाय व्यूअर्स, दिस इज नादिया साजिद। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समर आया इस दफा। गर्मी आई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बल्कि आई वुड से लोड शेडिंग हुई तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कभी इतने बुरे हालात नहीं थे लोड शेडिंग के। उसके ऊपर पेट्रोल हुआ महंगा तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो इट वाज अ समर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब इस सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में क्या किया जाए? कोई अच्छी सी एडवाइस दे ताकि उसके ऊपर हम कुछ काम कर सकें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को नॉर्मल बनाने के लिए क्या किया जाए? थिंक वेल में एज ऑलवेज अलमास के पास आई बिलीव हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज के लिए एडवाइस है, लॉयर जो है। आज हमने उनको बुलाया है कि हमसे बात करें और हमें बताएं कि इस सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स के लिए कोई अच्छी सी एडवाइस देते हैं। Maybe it can help us. नादिया, आप इतने अच्छे मौसम में वहाँ पे बैठी हुई हैं। यहाँ पे डेफिनेटली गर्मी बहुत है और ऊपर से लोड शेडिंग है और जो रवैयों की आप बात कर रही हैं, लोगों के रवैये तो बड़ी तलखी आती जा रही है। मैं ये देखता हूँ कि लोगों का ऑफिसेज में बीइंग कोलीग्स एक दूसरे के साथ रवैया जो है वो तल्ख है, फैमिलीज़ में मामलात ख़राब होते जा रहे हैं और फिर आप जो सबसे ज़्यादा तूफ़ान बदतमीज़ी है वो सड़कों पे आपको नज़र आते हैं। और मुझे लगता ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये क्यूमुलेट करती हैं। जहाँ पे गर्मी है तो उसका काउंटर है ना, आपके पास लाइट है, एयर कंडीशनिंग है, पंखे हैं, आप फॉर दैट मैटर लाइक आप उसको काउंटर करती हैं। लेकिन जब उसको काउंटर करने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं होती तो देन अल्टीमेटली इट इफ़ेक्ट्स योर मूड। और आपके मूड जब ख़राब होते हैं, मूड स्विंग्स आते हैं, तो फिर आप एक रिएक्शनरी मोड में चले जाते हैं। और मुझे ये लगता ये है कि ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर जितनी गर्मी है, लोगों का रवैया अबतर होता जा रहा है और दिस इज़ नॉट गोइंग टू गेट लेसन। रीज़न बीइंग कि ये आने वाले चंद माह में मुझे कोई नज़र तो नहीं आता कि हमारे यहाँ पे गर्मी कम होगी या लोड शेडिंग कम होगी। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जिस तरह पेट्रोल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, ये लोगों की जो इनकम है वो तो वही है, वो श्रिंक होती जा रही है। और जहाँ पे आपने अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है, यू डू नॉट हैव एम्पल रिसोर्सेज। और जब रिसोर्सेज वो नहीं है तो वो जो आपके महीने के आखिरी 8-10 दिन हैं
وہ بہت فرسٹریٹڈ دن ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو آخری 8-10 دن تھے، یہ لوگوں کا رویہ ہمیں ہر جگہ پہ دیکھنے کو آیا۔ ہمیں بینگ اے نیشن کچھ چیزیں سیکھنا پڑیں گی۔ یہ پوری دنیا میں آتی ہے، بے شمار جگہوں پہ میں نے دیکھا، باہر کے ممالک میں، دنیا کے امیر ترین ممالک میں دیکھا کہ جب پرائس ہائیک ہوئی، جب لوگوں کو ان کی جاب سے لے آف کیا جاتا ہے، جب کوئی اور اس طرح کا فائنانشیل کرائسس آتے ہیں جو پوری دنیا میں آتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا نیو سچویشن۔ آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک جو لگزوریس یا کمفرٹیبل لائف جو گزار رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس اس کے ریسورسز ہیں، لیکن اگر ریسورسز آپ کے کم پڑ گئے تو آپ اپنی ضروریات کو بھی اکارڈنگلی کم کرتے ہیں، آپ اس کو بیلنس کرتے ہیں۔ یہ باہر کے ممالک میں فیملی مینجمنٹ، آپ کے فائنانس مینجمنٹ جو ہے لوگوں کو آتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ پلیز آپ اگر کم کما رہے ہیں اور خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو اپنے خرچے کم کریں، لیکن گورنمنٹ کو قرض کرنے کی بجائے یہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا میں اس طرح کی ویوز آتی ہیں جہاں پہ مہنگائی زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کو لے آف کیا جاتا ہے، لوگ اس کو نادیہ ایڈجسٹ کرنا سیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ کچھ ایسا نہیں، جب تک اس میں ہم بیلنس کریٹ نہیں کریں گے تو جب بھی مہنگائی ہوا کرے گی ہم اپسیٹ ہوں گے، اور ہم اپسیٹ ہوں گے تو ہمارے بچے، ہماری فیملی اور اوورآل پوری سوسائٹی اپسیٹ ہوگی۔ الفاظ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نیند انسان کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، نیند پوری نہ ہو تو پورا دن موڈ خراب اور ایفیشنسی آپ کی بہت افیکٹ ہوتی ہے۔ آپ کو کیا دیکھنے میں نظر آ رہا ہے؟ کتنی فرسٹریشن ہے اراؤنڈ، اور کتنی لوگوں کی ورک پہ ڈائریکٹلی اس کا افیکٹ ہوا ہے۔ ہمارے لوگ ویسے ہی کام کرنا زیادہ پسند نہیں کرتے، تو اب تو جب نیند پوری نہیں ہو رہی، رات کو بجلی بار بار جا رہی ہے، سو از اٹ افیکٹنگ اے لاٹ آن ایوری تھنگ؟ ڈیفینیٹلی نادیہ، ایک دن اگر آپ سوئیں نہیں تو آپ کا پورا وہ نیند کا سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اگلے دن کی آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ کیری آن کرتی رہتی ہے۔ میں تو ایک رات نہیں سویا ابھی اسی وجہ سے، تو آپ یقین کریں کہ میرا پورا ہفتہ جو ہے، اب وہ اگلے دن کام تھا، 8 بجے آپ کو آفس آنا ہوتا ہے، پھر شام کی آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، تو وہ جو سائیکل پورا ہے وہ آپ کی پرفارمنس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، آپ ہمارے یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ ہمارے پاس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ گرمی میں اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں، یہ گرمی ہے سورج کی وجہ سے ہے، اور سورج سب سے بڑا ایک سورس اور ریسورس ہے انرجی کا۔ ہمیں سولر پہ فوکس کرنا ہے۔ میں پھر لوگوں کو یہ کہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں 2 ایئر کنڈیشنرز ہیں اور آپ کا کوئی 60, 70, 80 ہزار روپے بل آتا ہے، تو اگر 1 سال کا آپ کا بل 8-10 لاکھ روپے ہے تو پلیز آپ 8-10 لاکھ روپے کے سولر پینل لگائیں۔ جب آپ سولر پینل لگائیں گے تو پلیز یاد رکھیں کہ آپ نے 1 یا 2 سال کا ایڈوانس جو الیکٹرسٹی کا بل ہے وہ تو پے کر لیا۔ آپ نے جو ملکی ایک جو ضرورت ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ نمبر 1، آپ نے بوجھ کم کیا الیکٹرسٹی کا جو بڑے گرڈ پہ، اور سیکنڈلی آپ نے کاسٹ فری، کاسٹ فری کو میں کہتا ہوں تھوڑا سا منیمل کاسٹ کے ساتھ آپ نے الیکٹرسٹی لی۔ ہمیں اسٹریٹجائز کرنا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ یہی کام چھوٹے گھروں میں بھی ہو سکتا ہے، کہ چھوٹے گھروں میں آپ 1-2 پینل، جہاں پہ آپ پنکھا، لائٹ جو ہے، we need to convert our energy resources towards the solar. This is the best possible solution. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آسٹرچ کی طرح ریت میں اپنا سر دبا کے اور دیکھتے رہیں گے، زیادتی ہو گئی۔ ہمیں جو ہمارے ساتھ اس وقت جو ملکی جس میں حالات ہیں، اور نظر نہیں آتا کہ آنے والے نیئر فیوچر میں بھی یہ چیز ہوگا، ہمیں اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے ہیں، کنٹرول میں لینے ہیں، اور ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی سیونگ میں سے، اور اگر گورنمنٹ کو عقل آ جائے اور بینکس جو ہیں وہ سافٹ لون دینے شروع کر دیں، ہم 2 ماہ کی الیکٹرسٹی بل کے ایکویلنٹ اگر آپ نے سولر پینل لگا لیں تو آپ کی 10 بلب یا 20 بلب یا 5 بلب یا 2 پنکھوں کی جو بھی ضرورت ہے، یا ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے، اس کے مطابق سولر پینل لگائیں۔ اتنی سورج کی روشنی ہے کہ ہمیں کبھی اس طرف مشکلات نہیں ہوں گی۔ I think that is the only way forward. That is the only right approach. اور ہم سب کو اس کے بارے میں سیریسلی سوچنا چاہیے۔ ادروائز
जो फ्यूल और एनर्जी के पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी की तरफ लोग आ रहे हैं, तो हमारे पास अगर सोलर है तो हमें सोलर को इनकैश करना है और जल्दी करना है। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये किया कि सोलर पैनल पे इंपोर्ट ड्यूटी ख़त्म की। इंपोर्ट ड्यूटी तो आपने ख़त्म कर दी, लेकिन वो लोगों के पास पैसे नहीं है, तो आप सॉफ्ट लोन लें। आप जहाँ पे अपने लिए कर्जे लेते हैं, आपने इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया है, जो आपका डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, तो प्लीज़ उसमें से कुछ जो है वो डाइवर्ट करें एंड लेट द पीपल पुट अप एंड इंस्टॉल दी सोलर पैनल्स। उनको इंसेंटिवाइज करें, कोई चीज़ वहाँ पे सब्सिडी दें ताकि हमारे सोलर पैनल्स हों और हमारे मसले हल हो सकें। अलमास, यू थिंक इट्स अ बैड फेज, एक बैड पैच आया है आपके सफर के अंदर, गुजर जाएगा, और यू थिंक इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल? और अगर इफ इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल तो उसके लिए क्या किया जाए? और अगर थोड़ा रास्ता है ये मुश्किल, तो उसके लिए तो बहुत आसान से कुछ आपको जिंदगी में थोड़ी सी चेंजेस लाने पड़ेंगे, और उससे ये जो बैड पैच आया है आपके सफर में वो भी गुजर जाएगा। जैसे बीमारी है, एक बैड पैच है, एक बैड फेज है, आती है गुजर जाती है। उसमें आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, क्या अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है बीमारी में, क्या आपने दवाई खानी है टाइम पे, और फिर काम रहना है, दुआ करनी है, फेस गुजर जाएगा। इसी तरह ये जो बैड फेस है, क्या लग रहा है आपको जल्दी गुजरेगा या इट्स गोइंग टू स्टे फॉर अ व्हाइल? तादिया, डेफिनेटली ये बैड पैच है, रफ पैच है, गुजर जाएगा। इसलिए कि हमेशा हिस्ट्री में अगर आप देखें, आप माजी में जाके देखें, तो इस तरह के जो जितने रफ पैच आते हैं, जो आपकी फैमिली लाइफ में हों, आपके मुल्की मामलात में हों, या पूरी दुनिया के अंदर जो क्राइसिस आते हैं, जिस तरह आपने कोविड का भी देखा, वो सब रफ पैच अल्टीमेटली ख़त्म हो जाते हैं। हम अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं करते जहाँ पे इस तरह की बीमारियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं, और रिज़ल्ट ये निकलता है कि हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाहर के ममालिक में इंश्योरेंस मौजूद होती है जो इस तरह की एक जो अनवांटेड अनडिज़ायर्ड सिचुएशन है फ्रॉम नो वेयर आउट ऑफ ब्लू जो आती है, आप उसको काउंटर करने के लिए आपके पास इंश्योरेंस मौजूद होती है। चूँकि हमारे तो इस तरह की सिचुएशन को कंटीजेंसी प्लान नहीं होता, तो हम फिर क्या करते हैं, फिर परेशान होते हैं। कोई गाड़ी बेचता है, कोई ज़मीन बेचता है, कोई घर बेचता है। बीमारियां बहुत बड़ी हैं और बहुत महंगी हैं और मुश्किल हैं। आप इसी मिसाल को अगर हम पैरेलल ड्रॉ करें और ये देखें कि शायद हमारी सोसाइटी एक बीमारी से गुजर रही है, ये जो एक टफ पैच है, रफ पैच है, इसको अगर हम बीमारी तस्वर करें तो उसमें क्या करना है हमें, कि हमें इस हालात को मैनेज करने के लिए अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको टेक्टफुली हम इस्तेमाल करें। वी स्टिल नीड टू लिव अ रीजनेबल क्वालिटी लाइफ, लेकिन क्वालिटी लाइफ और लग्जोरियस लाइफ में हमें ज़रा फ़र्क करना है। हमने क्वालिटी लाइफ गुजारनी है, लग्जरीज को कट डाउन करना है। तो जब हम अपनी लग्जरीज को कट डाउन नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमने मोबाइल भी उतना यूज़ करना है, आपने एयर कंडीशनर भी उसी तरह इस्तेमाल करना है, गाड़ी भी उसी तरह चलानी है, बच्चों को भी उसी तरह बाहर रेस्टोरेंट्स में लेके जाना है। मुझे नहीं लगता नादिया कि इन हालात में, मैं शॉपिंग मॉल में जाता हूँ, लोग उसी तरह चीज़ें ख़रीदे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स उसी तरह पैक्ड होते हैं, शादियाँ उसी तरह हो रही हैं, आप डिज़ाइनर्स देखिए उनकी क्लोथिंग उसी तरह बिक रही है, फ़र्क नहीं है। तो फिर जब आप अपनी महंगाई को के इस सिनारियो में अपने एक्सपेंडिचर्स काम नहीं करते, तो फिर डू नॉट रेज ह्यू एंड क्राई। रीज़न बीइंग कि आपको मैनेजमेंट करना है। तो आई बिलीव कि इट्स अ टफ पैच, गुजर जाएगा। जिस तरह बीमारी के बाद सेहत आती है, अल्लाह ताला खैरोफियत रखे। लेकिन दुआ तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो दुआ है उसके साथ दवा भी चाहिए। तो दवा यही है कि आप अपने आप को इस सिचुएशन में एडजस्ट करें और फिर देखें कि किस तरीके से आप अपने आप को इस जो ये करंट सिचुएशन है इसमें अच्छे तरीके से आप अपने आप को लेके जा सकते हो। जी अलमास, सैडली टाइम तो बहुत बुरा है, स्पेशली फॉर दोज हु कांट अफोर्ड। खाने तक की मुश्किल हो गई है, फॉरगेट अबाउट गर्मी और वो सब चीजें। आप बेसिक अपनी जो है नीड्स वो नहीं पूरी कर सकते। बहुत मुश्किल सिचुएशन है, बट मुश्किल आ गई है, इट्स देयर, यू हैव टू फेस इट। अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, आपने उसको फेस करना है। थोड़ी देर के लिए करना है या ज्यादा देर के लिए करना है, दैट्स अनदर सिचुएशन कि हम दुआ कर सकते हैं। बट अब बताएं मुझे, प्रॉब्लम इज देयर, करना क्या है? कोई ऐसी एडवाइस बताएं
کہ یہ مشکل راستہ یہ مشکل وقت تھوڑا آسان ہو جائے. We as humans, especially for those who are really suffering from this inflation اور اس سب سچویشن میں بہت وہ سفر کر رہے ہیں, کوئی ایک ایڈوائس یا کوئی ایک سجیشن دینا پلیز. What do you think آپ؟ نادیہ, گریٹیٹیوڈ از موسٹ امپورٹنٹ. اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو پھر تو لگتا یہ ہے کہ سب کچھ بہت نامکمل ہے. اگر ہم اپنی زندگی دیکھیں, اگر ہم آج کے دن میں جہاں پہ اتنی بڑی بیماری تھی اور کووڈ میں جس طرح لوگوں کے حالات ہوئے اور جس طرح مزریبل زندگی تھی اور جس طرح زندگی سٹینڈ سٹل پہ آ گئی, اس میں سروائیو کرنا, اور ہمارے جو بچے ہیں یا فیملی ممبرس ہیں دوز آر ود اس اینڈ دے آر ہیلدی اینڈ آل دیٹ, اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارے ارد گرد ہے, ہمارے بے شمار لوگ ہیں, ہمارے دوست تھے, ریلیٹیو تھے, پیرنٹس تھے, جنہیں ہم نے پچھلے 1.5-2 سال میں کھویا اس بیماری کی وجہ سے. سو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وی آر الائیو, وی آر لیونگ اے لائف. لیکن تھوڑی سی مشکل ہے نا, پلیز مشکل کو کمپیئر کریں. ایک طرف جہاں پہ یو لوز اے لائف, you get every other person getting sick actually, and then you see these difficulties. ہمیشہ آپ نے جب بھی زندگی کا اندازہ کرنا ہو تو ایک کمپیریٹیو انالیسس کریں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے. تو جب آپ اپنی زندگی میں ان مشکل حالات کو دیکھیں گے جس سے ہم پچھلے 1.5-2 سال سے گزرے ہیں, تو آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دن میں جہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بجلی نہیں ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے, میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بجلی اور الیکٹریسٹی از اے ویری نیو فینومینن. آج سے 40-50 سال پہلے اپنے والدین سے پوچھیں, آپ کے والدین جو ہیں وہ ہاتھ کے پنکھے پہ سروائیو کیا کرتے تھے, لانٹین ہوا کرتی تھی. ہمارے پاس اگر ہم نے یہ لگژریز دیکھی ہیں تو لک ایٹ دیم, آسک دیم, دے ول ٹیل یو کہ کتنی ٹف لائف انہوں نے گزاری ہوئی ہے. اگر وہ گزار سکتے ہیں تو ہم بھی گزار سکتے ہیں. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جو کچھ ہمارے پاس ہے, اور بی پریپیئرڈ کہ اس طرح کے حالات بعض کا آ جاتے ہیں, لیکن ان کو مینیج کرنا, ان کے ساتھ رہنا سیکھنا ہمیں چاہیے. جب ہم اس کے ساتھ رہنا سیکھیں گے تو یقیناً چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہر صورت میں ادا کرنا ہے. Thank you so much, Almas. As always, you gave us very, very, very good advices. اور thank you so much for being here. بہت شکریہ نادیہ. انجوائے یور ٹرپ, اور جب آپ آؤ گے انشاءاللہ تو we'll discuss it more. Thank you. I really hope viewers کے آج کی Almas کی سیشن سے will learn a lot. Thank you so much.